So when may siya nag-start? Like pagkabata pa ginudaan, like nanadyo kay passion for music or for that kind of vibe bagid na music? Oh, sa una, bata pa ko, kinumdum ko na pakantahon ko karaoke sa mga papa ba na. Like, may binuan na sila, malipay sila. Yeah. Yeah, siguro gika, no? Oh, Mao na. and we're known for, di ba, as Filipinos, like, hilig jud ka, and, di ba, I believe, makaingon jud ta na, nagi ang pagka-musician, gid. Welcome to the Big Picture Philippines. Yes, another week, another show, interesting show that we have here. In fact, I'm so happy to introduce this new guest of ours. Na swerte kay ko na niingon siya guest, no? And we've met a long while way back na banda-banda ko. So, you know, may gingon nila ba na banda-banda way mo kuha na way mo asinso ng banda-banda. But in fact, here's a story that we will share later na how this from the humble beginnings ba we are able to put a name and put in fact Cebu in the face of the world, no, through this star that we have today. So without further ado, I'd like to welcome you and to introduce you our guest, Cookies. Amazing. Hello. Amazing. Yeah. Grabe ha, ito na intro bro. Na-pressure na ko ato na. Of course, kay grabe kayo. One of the inspiring stories ganito sa Cebu, I would say, no? So And proud po ta. proud to that, yes. So for those of you who doesn't know him, kailangan tayo mo, paminahan mo squad, i-flash na mo mga some music here for you to check. Kay basin business people na kaya mo listener, no? Pero you should probably know Cookies already. But yeah, let's start from the very beginning, bro. Kanang, like, this is nagsugod ta ani kaning in your wildest dream ba karon ba na grabe you kayo, like thousands of people watching you, knows you, like but sa una kay have you ever imagined na makaabot ta ani na sitwasyon karon ba, like, when you were starting out or in some siya, how did this happen ba? Imagine naman. Wow. Pero magsugod Grabe okay? confidence. Ito ka banda ba ta? Oh, moro ba ito kinabuhi sa una. Ang dream na to kay makatour agud. Of course, kung unsa may naa akong mag-tour like bisag asad ng mga city na dagag tao. So yeah, so sugod tag banda-banda, if you can mention your band, by the way, it's okay, no? Pero yeah, so moto yung dream ato at first, which was really to get that band known in the whole Philippines or the world mo. Ay, laylay man mi vibe. Ako as a drummer, ganahan jud ko na Roxy. drums jud ko or mo music jud ko for kanang For life. Oh, for life. But, so mo na siya na So when may siya nag-start? Like pagkabata pa ginudaan, like nanadyo kay passion for music or for that kind of vibe bagid na music? oh, sa una bata pa ko kinumdum ko na pakantahon ko karaoke sa mga papa ba na. Like, may binuan na sila, malipay sila. Yeah, siguro gika, no? Oh, Mao na. and we're known for, di ba, as Filipinos, like, hilig jud ka, and, di ba, I believe, makaingon jud ta na, nagi ang pagka-musician, gid, like, every single barangay, nadyo kumao mo karaoke, or nadyo, Nakiba mong gitara. oh, di ba? So, I think, Coming from a musician family ka, bro? Kibaw sila mo use sa instruments pero not nga nang lahad yung trabaho. Yeah. Dili sad ako siguro ang first time na Nagkuhan ka, no? oh Na career, gid ba, no? na Sabi na siya. town pod. Yes, yes. Amazing. Pero yeah, kani siya na kuan ba, kani it's very unique because we also interview katong mga people gani na who has this passion, like na host, bro, na grabe kayo siya mo. He's a wedding host ba, pero sugod siya ka ng theater and he apply ra niya yung skills gani. And now he's like fully booked like every weekend or something. Siguro, grabe yeah. kayo ba, oh. So you know, and he made it into a career and into a business in a sense, no? So for you, so unsa man ni siya, how does the whole career look like?
unsa man ni siya kanang busy kay karon unsa man ni siya how does it look like for those who doesn't know has no idea about how an artist lives ba, like what is a day or what is the week look like for Cookies? Gahapon. Bitaw ka na ba? How does a month look like? Ano na lang? How does a month look like? Gahapon, ano sa mga gibuhat gahapon na? Wa to bangko kay magkuha to og chiki. Kana mag-re-up og check ba? Nya katugon man kita. Moto na niana ko na alas 2 na lang. Oh yeah. Nya naabot na lang alas 2 ugma na lang ni. Di mo jud yang nahitabo gahapon. Nya humanan na kay nakonsensya ko. Anong konsensya? Ano man? Di nakonsensya ko kay kanang nag-procrastinate gani. Yep. Mato ni promise ko sa consult awang workout ko ron. Ato nag-workout ko. Mga alas 12 na pud sa kadlawon. Yawa. Mata ko alas 12 na sa kadlawon ni workout ko niya. Humana na di adto ko sa Of sarado ng bangko ani. Mato niya adto ko studio dito ko na workout. Niya humana na kay istorya nila GR. Labyang ka. Niya kuyo ka uyab. Puto na workout ko niya. Humana na tanaw-tanaw dayon sa pamikuha niya tong nagkuha mo balay. Wow. Okay. Cebu na kita for good. Kay katong last na mo na studio na kick out mo mi sabo mo mi. So is this like mura na siya kaning house of what people are doing ba kaning mga you're an influencer and you have your own brand ba. You have your own murag kitawag nimong hive no or a group of people no. A crew nimo ba. And you're in this murag usually rent a house or sama na siya style ni. Di baguran na mo gikuha. Karon yung buwan na jud. Congrats. Wow. So katag ba kay kung nauna ron. Okay. Lagan ba kay kung mga pero mana dito nagkuan dito mi maghimog murag mo na mo ang headquarters kumbaga niya na po dito nagstay among kauban sad. Yeah. Nice. So kung nami mga gig dito or nami mga meeting dito na. Nami mo maghimo mi mga kanta at least di na kayo picky ba kay sa una kay ma-concern mi kay la saba na kay mi. And ideas come anytime. Flow na kayo dali kana jud dili maputol ang kana jud tinuod yun na jud. Di maputol ang flow ba. So buyag menta amo nang pinangkamutan. Oh wow. Okay karon na year. Ako sa pagod mo na kanang balay gyud na inyo hagin mo na di ba? Nana man ka. Nana mo jud. Congrats. So yeah. Pero ako dito gapuyo ha. No, ako dito gapuyo kay di ko katuog dito. Ug taro. So mahog to siya business. Mahog rin po ng business hub nila. Dito man sila mag-compose and everything, di ba? Business place. Office na siya, bro. Home office. Home office. There's no such thing as definition of actually, Yeah. In fact, I don't know if some to mga Red Hot Chili Peppers, they rent a house, no? Or they buy a house or whatever to record and create this brand. And in fact, kaning sa mga like what I've mentioned, baka ni mga influencers ba? Like I said, I don't know if you know Kong TV, mga nana gani, sila ba na they have a crew and they have this in a house, they create content and then that's what Jake Paul man sila kana sa sikat sa US. That's what they do. Like content house ba? Content house, di ba? Pero dili man content wala man minag. Pero you've been vlogging naman, di ba? Pero wa minikuwag balay para i-vlog. More on creation of the... More on nalami hive, kumbaga nami. For the music, yun siya. Diba? Yeah. And kana siya nga na, like, how do you get inspiration man sa inyong music? Like, more on sa inyong experiences ba yun? Marami mag-journal. So, what ko di mong feel good. Yeah. And it's very interesting, no? Kay, nga no, makarelate po niya sa business side of things ba? Because as an entrepreneur man sa, di ba, kailangan creative da. And as an artist po, same po ni Cookies is, kailangan mo gawas yung creative juice bitaw. And I believe sa iyahang portion is, need siya ana na marag
hive or unsa kasi dira musud tanan niya outlet niya and that creates that idea or with the team na mo inspire everything na mo come out as an output then pwede nimo ma-monetize later on sad. So probably nagini siya similarities. Definitely. And it is very interesting pod mo nang karon it's quite unique sad na bisag ang ato ang mga topics is more on businesses but pwede kayo siya ma-relate sa any type of industry. Mo siya factory ba or but kanang kabantay nga Japan kanang mga 100 years na mga tindahan na liquid noodles na production area gid siya. Roma na karon among ging figure out kay ang distribution marketing deliver to the right customer. Di ba? So maka-create na mo inyong own product na dayon. Product amo na dapat create mi og kana mo na mo gi-figure out ron unsa ma-create mig story. Na ma-reach sa right na audience ba. Can you speak about that? Like what is this? Murag kaning audience cuz you know you've reached a lot. Definitely reached a lot already. So what is this that we're building ba and what are we trying to murag sa may next level day imong ginahuna ron una ron world hit yun world domination bro adi ito kuan maganang domination hit lang world hit. So why world hit kanang murag kanta na sikat kaysa sa mo na yung pasabot kanang no na ingana jud kanang maka tibog jud kalibutan maka dungog jud sa Huko cases, no? Amazing, because a lot of artists ba, just to be kuan ng gani ng relate sana ko sa kaning what people are doing. Elon Musk, no? Kung dako kuno kayong problema na gina-solve ba. Like let's say he wants to go to Mars, bring people to Mars and create a colony there, whatever, no? Because it's so big. That's why he's given those, in a sense, like the tools necessary to reach that. You get that point? The bigger the problem, the bigger the goal, the bigger sa imuhang ma-achieve ba. In a sense. And money just comes through it. It's a byproduct of it. Ba? So makarelate ko na sa imuha cookies na you know, with that big hit, like it could just be Philippines lang or Cebu lang or diba? Na may uban, diba? But now we're thinking about world hit. So dako gyud ka na siya. And I don't know what it'll take to get there, no? Pero you're on your way. You're on your way. You're figuring it out. So I think that's a lesson that I would like to share to everyone na murag you know, the bigger the problem ba, no? The bigger gid kwarta, the bigger risk in a sense, the bigger the achievements ba. So imagine na 8 ka buok, no? 8 world hits ba. Wow. So mo na siyang goal in mind. Yes. But so far karon sa imo kuan unsa may mura o pinaka highest point nimo na okay kanina achieve ni nako or milestone nimo at the moment. We're proud kay ka ba? Makayon ka na yes. Ambot katong na 1 million ang bugo. Dito rin. Oh. 5 years ago nito. By the way, what mo ba na ang katong kanta nimo na kapabutang gani mo sa in a sense no na sa industry no? Ang bugo ba to? Yes, grabe. Kato mo to na feeling jud 1 million ang bugo ba. Pero you created this in America, di ba? In the US. How was that? Wala kinsa ba na nakanekto na gabuhat kag song for Cebuanos or sa ba na for Bisdak? Di sa una kato now states kay na kuan man tato na time katong soul searching ba. Kanang samjig akong buhato na. Ano ba? To give context, what year was this? 2013. 2013, yes. So, nawam ka to. Drummer ba ito bang? Nawari kalit ba? Ito nag-Atlanta niya. Music gapon mo ato? Or nanabaho? Dito ko na cut-on po business. Tell us more about it, yeah. Una natong trabaho, dishwasher, kay para lang lagi makapalit og drums, para makatur-tour lagi ta. Mo gyapon ng... Oro gyapon. Yeah. Kato na mindset ba? Drummer gani mo, drummer gani mo. Kato, bora ba na akong skill at nung panahon. No, sige, ato na buhaton. Hantod na magsige mig gig niya.
Naka-join kag banda dito. naka-join ko banda dito niya. Diri sa Pinas, kung mag-gig ka, at least na yung mga drum set daan, magdaan na lang kay cymbals. Okay. Dito sa States, kay ikaw yung magdaas tanan. Bring your own, eh. Kapuya ni, butang man mo si mong sakyanan. Mo na culture dito. Mo dyan na dito. Murag ikaw pa mo rent sa place. Kung mag-start from scratch ka, inana dyan na, ikaw yung magdaas tanan. Yeah. Mo to, gikapoy ko, kapuya. Ibuka kay drums. Ikaw drums. Dukas drums ugat. Mo to, You found an easier, ano ba na? photography na ko. Ano, photography mo na? Asa ba na? So, pivot Ipag-share na na mga photos. Dapat na, dito dito nakatulog ka ng May mga... brand ni Manas photography naman dito. Nagmudil-mudil bagay ko to sa... Or pwede mo ako yung mag-picture. Lakaw niya ba? Kipra kandid. Yeah. Sama na, you sell it or you as a photographer lang? Murag freelance photographer. Hobby lang. What pa yung money making ato? Wala pa, wala. Okay. Yeah. Just figuring out what you're passionate about, no? What you love to do. Yeah, yun. Yeah, tungod na photography na mo na life kay naka-learn tag mga perspectives. Tinood ba? From photography as a grupo? Kanang mag-take kag picture niya mga subject unsa man nimo para nindot kita naon na ba. Yeah. Ang wala siyang naka-open na po og lain realm sa creativity ba. Kay let's say sa una akong creativity kay drums, so percussive, rhythmic. Yeah. Ana. Yeah. Pag abot na to sa photography, mura siyang na-open o kanang visual gani. Na kanang mga magduduwa na kasi mohang perspective. Magduwa na ka sa mga angles, ano ba? Yeah. Yeah. Magduwa na pud ka sa color. Na sobraan ng color, na dili, na kanang mga ingana ba? Wow, no? Lahi na pud na kuan. The world. Nya mo to gibuhat jud na naman sige ko ganang picture hantud na kita pulan ko transfer sa akong picture sa laptop ya ora nya mo to dagko kay files nya butan na sa Lightroom nya imo na pong i-edit abuya ni. Okay. Well, that led to another thing. Which is nag-rap na ko ato kay Ang culture dito sa ba kanang rap gyud ang mga amigo mga rapper gyud na or nagdako sila na minog rap ana. Okay, nice. Dito sa Atlanta. Dito no? Yeah, akong kauban katong nagtrabaho pa ta dito gitudloan ko unsaon pag-rap ba. Yan yun pag-rap niya freestyle lang ni. Moto niya dito na ko realize na mura ram dinig drums day. Oh, yes. Oh, exactly, no? Lahi na pud Nag-connect, no? Lahi na pud na creativity ang unlock kana na pong storytelling, kana na pong Yes. maghimo na kaya. Hype Words na jud ba? Hype pa, you know. Amazing, no? Kanang imong delivery. Depende sa tono sa imong voice, unsay vibe anang kana na basta kanang Grabe, no? It's a very deep NLP ba? It's a very deep kuan gid ba kanang sitaw nga mo culture og history sa ding rap, no? Grabe, no? I don't know if you dig deeper to it, but amazing. Kayo, pero Grabe kayo. Now, this is very prevalent na gyud na kanang rap is everyone recognizes it. Sa una kay, you know, sa may rapper yung kaila, bro. Saba-saba lang, di ba? Wala ganana. Pero karon it's really good. I mean, it's music that you enjoy but people are actually appreciating gid gani. So, murag Nako teorya na unsa man na siya? kanang sa grabe kayo ang hip hop karon no? scene. Yeah. Tuko na sa woke, bro. Woke Kanang culture. kita, di ba kita sa una banda man na scene. Yes. Nya kanang Nato yung EDM scene sa napo EDM. Nya Um, Mo-evolve gid siya ba? Siya evolve. di lahi po siya na scene Lain pero siya na era, una sa mana. pero mo mabantayan ang kanang ang kasagaran masa gyud is like let's say kanang mga kanang category kanang lower income na bracket. Wala biya sila spendable income na makapalit sila drums or makapalit sila gitara or makapalit sila DJ set. Makes sense. Pero the way sila makagawa sa ilahang creativity is through like kanang
mag-rap niya, nay mag-beatbox sa Oh, wow. which That's is nice. maple Background. or ilang resource lagi gamit. Yeah. Nya mo na sa grabe kay na siya na outlet ba. Mm. So ano siya? Oh, wow. Yeah. Nindot. So, yeah, interesting ganyan. No, This is grabe very new to Mike as well. Yeah. Coming from the business world. But, Bitaw. Because lahi po siya na world ba? Yeah. And nindot kay siya i-share po nato sa itong mga audience na how does this work bitaw sa ilaha pong yeah, industry? kaya naman tayo creative na mga individuals. You know, you might be listening, you're a creative. Hindi Pon. Sorry. Go ahead. Pon, may tag makakuha tag mga world hit, no? Kaya para kapalit ang mga gitara, drums, ano. Himutag eskwelahan ba? Oh yeah. Kana, Actually, nakita ko sa imong one of those events mating in the past na you were teaching a group of people, or was it in a class? Kanang kuha mo to, seminar. Or ay, seminar, workshop siya. Teaching them how to, some na rap to sa to Ormoc, how to do music full time siguro to, or how to make money sa music. music, di ba? Which is good, diba? Because coming from that, your skills become something na pwede nimo monetize. Yeah. And that becomes a business already. Yeah, So, in a sense, lahi yes, na sa diyan na aspect. Lahi na po na. So, at least coming from it, namin yung imong passion, and nindot maguna siya na you pay it forward bitaw through pag-teach. Yeah, you even mentioned na makabuhat og eskwelahan or something. Cool kay no? Kanang Di kanindo na kanang naggan kita computer niya diha magkatunog graphic design or kanang diha magkatunog AI. Diha magkatunog ChatGPT. Yeah. But even music itself, Pero diba? kanang kuha lang siya at least na dagan tag matabangan ba. Yeah. So, I'm also a part of that. Sa bakit akong business run is actually kind of related to banda-banda gyapon, pero very far off kay kuan man kanang audio video na inani ba podcasting. So I'm in that niche gani na I have an agency na catering to foreign clients mga online. So more na nakapabuhi actually nako in a Ikaw sense. mo engineer na. Murag inana, murag editing pero Ikaw po mo edit vocal na sa mga sa ilang mga reels. Yes, Wag ganun siya, mga subtitles. reels, manana. Yes. So, and who would have thought na gikan from that ba kay try bit sa una og compose gani. SoundCloud ba. And who would have thought that would be connected to this business that's really, I mean, it's helping me gain profit ba in a sense na karon. So, murag for me, don't just ditch kana gani imong creativity kay we don't know there's a blend ba. And I think we discussed this with Jingles at our previous guest about that na kana bang ang finding that sa mga ikigay may tawagan na kanang Or yung passion niya mismo. passion ba na makakita sa kag kwarta and makatabang kag tao marang na ba. Nalagi siya sa within that Yes, industry realm, or with that kana siya na ground yun na in fact mo'y makatabang nimo at the same time kuan sa imong skills pod upgrade sa imong skills at the same time makuan pa nimo Ma-apply ma-monetize nimo. ma-apply, Just no? open your eyes gani for opportunities ba. Yeah. Okay, naragid. I don't know, karon, Job, you could notice na the world is full of abundance, no? I don't know. Have you noticed that? Well na naman dugay naman na. Dugay naman na abunda ang ato lang siguro pag tanaw ba. Grab it or Unaram din ni day ana ba. yes. So, Na dugay naman din ni Naara. abunda. Naara. So But nakoy question nimo is like in the music industry manggod, 'di ba? You make money ba from the music like royalties kung magamit imong music sa uban. So how does it work? Para ma-share po nato sa atong audience like if sila po inspiring musician po niyo sila for example and they want to make money out of their music. So unsa may mohang pwede ma-share sa atong audience karon na how does money works when it comes to the music industry? kuan magbase lang ko sa akong experience ako. Yeah, of course. Kana mga shows, mga performances, mga duha tulo ka gig or upat ka gigs kabuan. Yeah, naputay kanang quarterly na kanang gikan sa income sa Spotify, sa YouTube, sa Apple Music. Kana quarterly na. So, So man, kailan mo abot ka og pila ka kung sa Facebook na likes or pila ka mo listens o nimo na kan?
kanang mas dagan mo listen, mas dagan na kwarta. Okay. Yeah. And then na siya yung per, kung sa YouTube, per click ba na? Per, Bitaw, Per- Wikimedia dito ba? So this is coming from kuan. Per view. Per view. Sa YouTube niya. Per stream sa Spotify. Niya. Naputay ka ng mga endorsement. Ana. So, na mga brands mo dool. Yes, that's good. Okay. Nga, maka-income po mo na. Merchandise. Kana, maka-income po mo na. Sa pa man. Royalties, kanang royalties. How does royalties. that How does work? it work? Naba na si Muharon? Kana mo man ang sa... Kanang Spotify. Kanang sa Mo na siya. Spotify. In a sense, that's royalties. Oh. So, gamito ng imong music. But what if katong sa NBA, Kana, bro? kuhan po. Unsa man to? Kana, pilpod na. Kanang... How does that work? Kanang... By the way, so right who doesn't to know, use. no, mga players that are, you know, if you're a gamer, NBA 2K, ako na ako NBA 2, what's that, 2K24? Wala ba? Na ako NBA 2K24, opo ko kakadungkog si mga what ko, or ako ba na-set, pa-play na lang. Kita ko si mong kanta dito. But yeah, naayang song dito just to, kuan, worldwide na kita. Hit ta sa NBA at least. Buyag. Buyag, yeah. Pero how does that work? Ibayaran ka to job or ano? Oh, bayaran ba? Ugay kayo, dagang ipapilis. Tama ba? Buti mo sa bangko. Artist na rabi atay. Nasa tay pas nga ng excuse artist na usay creative kita. Kapuyan lakaw. Ay, nako. Lingaw. Pero wala kanang sa to kanang mga brands nya right to use music. Napoy usay kanang mo duol na mapahimong kanta. Bayran. ba? Paimos lang ka. Pahimo, so ilaha, murag ikaw ang writer. So, customize siya nimo. Kanang mga kuan ko mga jingle. Curious ako ng kuan ba kanang collabs, like featuring. Unsa man, how does that work? Sa money. Wala, humigo ka na ako. Sabay ta, sabay mo. Pero kung makita na nakanta, unsa man, asa man na ang kwarta na? Pwede naman na mo mabutang imuhang kanang, let's say for example, sa DistroKid. Ikaw na kay, feature ka na ako, na kay DistroKid na account. Pwede rin na ito i-split. Okay. Let's say sa lain na distributor, makita man sa back end. Okay. Kanina artist, morning split. Mo ba? Automatic na siya. Man ang By the way, labag say, isulo. makalapad. Kasi labag isulo, dapat na kay accountant ana or natch kay Business, sige, bro. Lagi ko. operations. Operations manager. Integrator. Sige lang. Ano siya na gid. Nice. That's a good problem. That's not a bad problem, yeah. But dili ba, sometimes nindot paminaw sa but as an artist, di ba kung ato siya ibutang po sa show business pod, bro. Like nabi mo rag talent manager na ana bitaw na cut sila. So, Shout out to Pasha. Ang sabi ni Pasha ni makuha Booking manager. Pasha, shout out. yeah, and uban ana di ba sometimes naadra ang conflict between the managers and kuan cause masubraan na pod og pangayo sa cut or sa bana. So how does Awaraman, migo raman. so as long as okay lang gid mo sa inyong contract or sa ba? Wag may kontrata gani. Mao ba? Wala pinakanindot niya. Way kontrata pero mata-mata ra ba? Pareha sa nini kuan, pareha ni France. If you haven't checked previous episode of France, baka tansya-tansya ra sa niya. Lagi sa Feel ba? Oh, And that's okay. go with the flow. I mean, this is what I'm trying to say ba. Magnegosyo na. Some of us, kailangan business plan. I need to write all of these. I need Overthinking na overwhelmed kayo. Hindi na nung kakalihok. Right. But at As the long end as of the day, execute na you can siya. just figure it out one step at a time. Or matamatahon na di mo pwede. Kunya naka-figure out kung ni-bridge, layat na bridge. Basta kay kuan lang gud na kung okay mo moral compass, mag-okay man jud na tanan. Mag-greedy kay ka. Mo gid. Lahi po na pero kung kuan kay ka mahitaganon kayo nya. Naramday, di ba? Yeah. Ana ra gud. Nindot. Nindot sa. And for you lang, unsa may para nimo ako lang budi appeal sa ato ang mga questions pa nato bitaw in relation sa kani sa atong mga viewers. Like for you, unsa may pinaka challenging moment nimo across sa imong career as a musician? Like asa man dapita sa imong journey na feeling nimo na murag katugid makainumdum jud ka ato na murag mo lowest point nimo. Karon.
Tarong ba? Lagi kasi yung figure out saan man ya? Saan gani pa? What's happening there? Para maka, sige, you know, ito. maybe we can also share. Katag sa insight siguro. Bitaw, bitaw. Yeah. Kay bago bita kuwag balay nya kanang added na po na kanang mga business expense ano ba yeah, kanang gasto ka nya kanang dapat at the same time na junay Mo-worry ka sa kwan? mo-worry ka sa kuan kung ano ba nang negosyo volatile kay mo ang emotions ba usahay kuan kay ka kanang positive kay ka nya usahay ba ala nagarag payranan no yo lain na po you have to like keep kanang believing in yourself ba na kirling na or na kay kanang circle na mo Support system. support mo okay ra na kaya na kami rebala na o ano mo bitaw, gamit sa noy Oh. sige bita grow so Yep. Yes. kana answer sa imong question mura ko kanang Karon, there's a shift karon. Murag na kay say tawagan na giagian karon. And that's the house, no? Pero ako kana nya kanang dapat gi-calculate na to na for the year, nana. for the year or kanang at least mga 2-3 years Sustain, no? na natay sustain na ta ni na Sustain and grow. which is kung maka world hit ta na buyag-buyag tabangan ta ni mo World Hits Good Kids, ha? If you're watching, subscribe. listen kailangan ako kanang basta lang na matabangan na to na ma-world hit na niya Mm. lipay ta dagang kay malipay ano Yes. dako ng kwarta niya aplikana na ng project Yeah. By World Hit, do you mean billboard? Ano ni siya, bro? Billboards or something? Ano ni siya? How can we define a world hit? Unsa pag-measure? saan nga measure na no That's the first thing you should know. Para maka-reach na destination. Ito, Di kay namo ko yung mga si tawag ni kanang planted world hit og na po yung mga world hit yun na world hit. wow. Kanang mga planted kay nanay system daan dito sa let's say for example sa western na world kana sila ang mga kanta nila Taylor Swift or sa maapil ka na natapok kana sila apil kanang sila nagkontrol po dana na mga outlets let's say radio stations or mga publications para maabot ka world hit pero nakaibuhato na di jud ka kadi Muna na yung mga issues na gawas. wala yung mga nakaibuhato na di ka kadi kung ganahan ka na mahitabo na pero Joel ay. Joel, shout out. Rate lang kayo, bro. Sige. Yeah. Muna, ganahan ko mong liko. Di ko buagi diya. Kanang sakto lang pamaagihon. Dili kanang- nga Kailangan legit na Legit siya. abot, ana. Amot saon. legit man gyapon pero nalan jay mo special Outlier jud ba? Ano ba? Warwa jud ni Agi, ano ba? Yeah. No? Buwa nga bitaw na ron, no? Nanggawas bitaw na. I don't know if you're aware of that issue. Baka na dili mga... kayo mga karon pa ko na kuan. Kanang mga, I don't, di sa kiko 100%, kita naman ko rin sa mga TikTok and all. No? I'm not a credible source for it, but kanang naa daw mga musain, even Bieber, I've heard na muagi ka na. Kana, mawagi ka mga party. There's a documentary about it, yeah. Ato kag mga party niya. Ato lang kag Baka musuong ba? Pero at the expense of your soul, bro. Kasi mong dignidad. This is not a laughing matter. This is not a laughing matter, but you know, this is nagid siya. No. Karon may na lang buyag-buyag. Thank you Lord Jesus Christ na expose na bitaw no. Pero powerful gyapon guys sila. Nagyapon na na-influence Until now Yeah, I think even sa ato agyapong show business, di ba? Even in business, in a sense. in show business po. Yeah, nasa daw na, I've heard. Mga agencies na I've heard na daw. Pero I don't know. I don't wanna believe in that world. lagi. No, pero... Tinuod ba na? Pero tinuod. It got to, man. Yeah, naman yung gas industry. So, Yeah, you know, naman But I think siguro bisag sa business mismo na mga Naasa daw. may mga yana gyapon. Na yung mga big player, mga whales ba? Tinatawag na they could devour you ba? Right. Or sharks ba? Mga big sharks, no? Muna akong gi-figure out ron. Yeah, bitaw. Because this is the thing. Because you're now trying to be so big ba na Issue ka mo. there are people who are actually murag na yung mga gatekeepers in a sense. Kaya ako,
maybe because wala tingin ta ka-encounter bro. We're playing small pa man sad, no? Oh, yeah. Pero then, if you want to go bigger, I don't know, it Right. could be the government, it could be whatever, no, that would try to stop or, get a cut out of you. Wala In a sense, lagi nagabaw lagi. yeah. Oh, Pero nothing against it. I don't know that. I mean, wala kita kibawan, but at least naatay mo insight about that karon na that we've mentioned it, no? So, but nonetheless, good luck, ano ya? World hit! Well, yeah. World hit. But Yeah. that's the goal, di ba? That's the goal, good. Yeah, that's the goal. So for you lang na kana siya na naman tay mga challenges, I know na naabot man sa ka sa point, di mo sa ka maabot sa asa ka karon if wa sa ka naka-achieve og big sad. But getting there, like para nimo, di-mention ka ganina na 5 years ago daw. So can you tell us more about it, like para na like context ang ato ang Or audience? so what are you most proud of, like right now? yeah. Like, kanang so far sa imong The greatest achievement ba? or kaning lifestyle mo ron mo na siya ron. Marag mo na siyang reward ba unsa? Uy. Napay mas dako ani. Di pa ko ingon ko sige pagyapon ko figure out. Okay. Yes, okay. Oh, Pero I think karon ako laging state karon yung mura siya kanang You're like in the limbo pa, na marag undecided pa and everything. decide naman pero at the same time sige ya po kung saan ganyan. Figure out pa. Kung saan kanina sakto ba niya ang gibuhat? Oh, yes. Ano ba niya? And you're not alone on that. Yeah, of Everyone course. who's trying to improve themselves or to okay, grow, always, nagi na siya inana, no. I think, nagi ko, idea na ba, it doesn't get easier, gani. It just keeps getting harder and harder, but Ano you ba, just sige, grow ano as a ba? person, no. You get better. Ganun gibuhat mo minimo. Sometimes, Ano ba? imagine, this is cookies, right? Like, sharing that, Lagi. at a certain level of... Nanabi siya sa kana na certain ceiling point, but he's still thinking na Yeah. sa pa may kulang. Like, Yes. unsa man niya ako wat karon? Figure out pa ko. Lahi ra kitang jewels. Preview sa next guest. Next guest. Pero muna siya, muna akong kuan mo kay siya good na business kumbaga kanang ambot kanang ikaw gyud ka figure out ba Yeah. sa tanan gani. Bitaw, no? Which I think this is why you're building the Bake Shop brand, no? In a sense. So to have this hive, as you call it, or a group of murag individuals ba na murag group together trying to build something bigger ba na all of you win in a sense. Mo na yung pasabot, di ba? That's what we're trying to build sa the big picture ng murag kanang Like group of community. business people ba na kinabangay ta parang daog ka tanan, kung may musikat na to, okay kayo kay musikat ang usa. Mo gani. Ano, matakdan na ba? Mo yun ay tubos big shop. Yeah. Nana yun. Share ko na a bit about that, Cookies, before we move on to Kuan. Kanang, like, what's the Bake Shop Studios on? Unsa man na siya? Kinsay part of it? If you can shout out sa mga members of it. Ang karon na ang pinakadul na kanang proximity yun naaron sa kanang pinaka frequent na ako na ma-communicate ana na lang is sila na si Justro, si Jakey, si Chuya, na si Mikey, si Pasha, si Cloyd, It's clear, yeah. Paukas. So, muna yung Bake Shop, kuan siya. So, unsa may mga products and services man gani, unsa man sila mga Kuan output na to ani. mo music video shoot Yes. kana So, mukuan sa mga up-and-coming artists, no? Mo cover sa si mga- Kinsa. Si Kinsa lang. no? Kinsa, nya. So, we can book Bake Shop Studios for that. Nya kanang maghimumig among kaugalingon ng mga kanta. Yes. So, Karon nag-work ni sa mga album. Si Justro naka drop nag-album. wow. Nya nasan mi album pod na na-drop as a whole Bake Shop na collective. Oh, nice. Na mi album na na-drop Wala January. lagi, no? Yeah. So, Awesome. Kana lang sa for now. Among kami nagsige gyapon mi figure out sa merchandise. Sound na ni merchandise. But nakay-look up na someone na kana Bitaw. akong direction. That's a good question, yeah. Kana Bitaw kay murag naabi agin ano? Rappers have Yeah. these murag I don't know, murag naman na Marag gina-mention inspiration or someone na yeah. human na siya na stage mas higher than you siguro, and then or foreign. oh yeah, it could be foreign or it could be someone na ganahan ko ana asa niya karon mo pud akong ganahan na kaya na thinking ba Or na kay person in mind. Oh. Or group in mind. Ano.
Naaman. Pero as a person, As a brand na lang, kisa may maka-mention ka or do you have someone in mind, no? as a brand, Parehan yung bake shop ni Moron. ito, no? That's a good question. Well, maybe you can Kasi check light it bulb out ba and niya? find out, because Kasi mo na yung mga missing reverse engineer questions. na to. Right, yeah. I-reverse engineer ba? Kanina, mo na lang gibuhat. Because one thing I learned from Dave Manggod, ako like gonna i-share lang sa this, pero may gani mo gawa siya when we do our workshop, yun siya, success leaves clues ko, no? And kana siya na kuan is, since kanin siya na mga persons na, kanin siya, nakaabot na siya ana, so nasa na yung mga successful sila in a way, sa ilang own right, you can actually get clues from them ito, na okay, gahan ko ani. But that is someone also, akong point lang is, pwede po na to sila ma-reach out or unsa, because they could be your, probably mentor siguro, pwede mo maduulan, and that could figure out po sa imuhang current na issues, or problems, or concerns. Actually, na ako, nagpa-consultan ko pag niyato ko sa States. Yeah. Oh, wow. Gilaay mo ko dito. What research ko na, saan dyan ka na? Kaya ito mga question, saan dyan ka ni para monetize na rin itong brand, What ni ato ko online, ako nakitaan dito niya, nang nagpa 1 hour consultation. How much is that? $100. Okay. Mo to ni Was it a good investment ba? okay ra biya dagan sa mga nakatun ang ako nakatunan no kana mga publishing na mga company music publishers. Okay. Na sila mga boutique publishing companies na pwede na to ma-reach out. Okay. Nya actually kailangan ko mo rebook niya balik para bitaw. kay nakuha naman ako na actually nakuha na ako Kuha ni mo ang imong yang consult nimo. That's good. Oh. That's good. Na yung results na sige ato nang kuhanon. Bitaw. So that's something po na pwede na mo ma-share sa inyo ha. Palit sa kortina. Di ba? Di ba? Palit sa ka ng sa balay. So, Yes. pero mo na siya. Mo siguro na ako karon mo pa ko ka di pa ko ka ingon na kinsa man ako Yep. Actually karon pwede na ko mangita ron. Kay kuan mo kay gugod ka ng very ang akong utok ba kay kanang usahay gani mag duwa-duwa ko kung let's say mo follow ko ani. Unsa may iyang pagtuo, unsa man iyang Yes. kanang wa mo kay bawgod kung unsa iyang Isuong ba siya atong ato yung... Basig mo na yung mga Pathways niya. It's mo na very yung mga important. advice mo. Okay. It's very important actually to know the characters. Pero nasa ko nadungga na... Mag-CI ka, mag-background check sa Yeah, pero nasa ko nadungga na it's okay na we're not actually trying to emulate all of his ba. Yeah. If whatever is done, just follow the good stuff, but leave away the bad stuff. Like ito lang yung example ni Tiger Woods ba na a lot of people are really fans of Tiger Woods, pero katong gawas yung scandal about adultery, whatever that was. Kay a lot of people were discouraged. Malahi ang kuan ang Pero at the point there is as a pero if golf lang yung ikuan, then you learn from golf, not him as a husband or a family man, no, or something like that. But I just heard it from a podcast or that. Interesting fact, no, because I don't think there's a perfect person out there. I mean, no one's perfect. So, but I don't mean kuansig ka. Bito. And ako lang, we add lang po ko na about Tiger Woods po na akong nabawaan niya si Tiger Woods. Wag tangol na to ang scandals or anything, but iyahang skill bitaw as a golfer. When he first started bitaw, na daghan siya mga wins, daghan siya mga daog niya, but naabot po sa point na nawa po lang yung mga wins. I don't know if nakakuan mo ani na story, but as far as I know, nabasahan po na ko sa iyahang biography po, na siya gi-practice na swing. Yung sub niya ang iyahang ni siya ni pivot ba? Because siya man ang type na person na ganahan bitaw gyud og na improvement. So which is muna ako fan of Kaizen jugo. No, yes. Na That's why your brand. which is my brand. But ang iyaha po, ang Kaizen philosophy is a Japanese term na siya. It means continuous improvement. And I believe si Tiger Woods ana na philosophy because ganahan siya mo improve sa iyahang yung swing sa iyahang pagka-golfer. Now ang story ana is na yan niyang coach daw na muna akong ganang gusto
ako ni-improve akong fan. But ingnan siya siyang coach na it's gonna be a long road daw. Meaning, mapildi jud ka, dili ka sige kadaog. But if ganahan jud ka na, then go for it. So mo to mga 18 months kuno, sige siya kapildi. Until such time na master na gid niya ang katong yang swing, mo tinaka pa PGA gid niya na for pila ka number straight gid niya na champion siya because na master niya ang iyahang swing niya. That's a So really good mo story. agi gyud ka ana daw na murag lowest point ka, which is imong na mention ka murag unsa Yeah. ka but unsa Great may things are reward? coming, man. So yan na Great bitaw. things are coming. So muna ako ma-relate ko. Pwede ma-relate sa kana about kang Tiger Woods. So yeah, Yeah. amazing sa. Hopefully, Positive na tong feeling gamay. that's good. That's good. Tiger Woods. Inspiring to siya. Pagbasa bitaw ako lapay tira de sa. Yan na de iyahang mentality. So sacrifice siya karon but later on mo ni yang kon as long as 1%. So Yeah, he's that's waiting for the small stuff bitaw. Kaizen sa siya. Kaizen philosophy. Ang ako gikaisin siguro no. Kay makuan jud gyapon ko sa social media bay. Unsa man na siya? Mawa gyapon ko siya pag scroll ba. Okay. Mag doom scroll gani. Grabe nga na, eh. Grabe ay mo na They ang built that for us to kuan gid. mo nang Science usa na behind sa mga battle nato ron. Mm. Na sama man ni para Laban ang cellphone mo. actually wala na siya YouTube na lang. Wala na apps kayo. O may Facebook, o Instagram. Sa laptop ako mag-Facebook, pag-scroll dito. Pero may na lang, makabantay ko gamay. Yes. Delete na ako. Ito. Niya mo na siya niya. Karon ako nag-delete na habit ko. But you're doing something good with habits karon. Like let's say song creations mo. Like how does that go through? Like you mentioned journal. Yeah, a little bit lang ana. Unsa man na? How do you write songs or make these hits ba? Karon kay ang gibuhat na uron kay well actually ako ni gibuhat sa una. Nya mo sa ni usa sa nakapa-improve sa atong songwriting which is kana mag-object writing ang ginatawag. Let's say na ay butang, let's say kaning cup or kanang potato chips. Imo din na for 10 minutes imo din na i-describe Nice. all in 5 senses niya kung mag-connect na ganina ang imong gipang describe nga isuwat lang gud pero all 5 senses, let's say for example ganyan potato chips sa may feeling ani niya rough kay siya o na siya kanang dusty gamay salty and siya. the feeling of the dusty chips while I'm at a strip while I hear the electric fan, di ba? Kaya na ba? Wala siya gimudyo di duwa imong Unsa jud ang nasa imong surroundings tanan? Unsa ang imong subject nimo, object nimo na dala. Sa high visual man kaya to ang pag-describe. Let's say kanang potato chips kay gagmay niya. Unsa man na siya kanang unsa koloran na niya. Pero imo jud na i-appeal unsa may lasa na. So salty kay siya na kuan. Pero kanay siya lami gani siya kay Tiamo Cafe ni. Muna siya to segue guys. Tiamo Cafe. Thank you sa Brought to you by Brought to you Coffee by as well. Tiamo Cafe. But 10 yeah. minutes. So that's why mo na nang gibuhat mo para kanta tong Biplo Palmolive bro. Kato ng mga actually kay Palmolive is the product. so 10 minutes magingana jud bang first thing in the morning. Well actually first thing in the morning ampo yun. Ampo. That's good. Sige, morning habits. Sige, kana nindot na. Tips. First thing in the morning ampo ka niya. Human kato dayon journal or object writing. You journal in a physical notebook? Sa mo? Pidiras laptop. Laptop ra, okay. Pidiras wods kuan notebook. Niya human na kay meditate. Meditate, ha? Meditate juga? Oh. Like, how does that work? Pila ra ng 10 minutes. Piyong ra, ano? Piyong ra gud. Ginawa. Kanang focus ka sa mong breathing. 10 minutes lang gud niya. Manana kay ako mo aturo sa YouTube nga ngita ra kog beats nya practice na lang ako. Sara ka verse Mura siya balagbati. honing your skills. Mura siya kung sa basketball ba drills ba. Drills, nice. That's good. Okay. Inigato nimo sa studio mura na gadua. Nanay may iniglingkod nimo bang mo gawas na ng mo flow na din ng idea.
Yeah. Yung mga gawas na din na. Kay anad naman yung mga utok. So yung ana Nice, din na ang way of kuan din sa. Yeah, yeah. In fact, murag katong knowledge mo, katong imong gi-share sa atong workshop ba? Na sales ba? People selling, pero dili na gina-practice ang selling every day. Yes, Murag, yes. we only use it when nasa situation ba? Right. Murag walay mga demonstration. Dapat na yung mga every, Yeah. at least every day Back-end mag-practice ka. Bisan 5 minutes, no? Bisan even guitar playing, itong next guest, guitar player, bisan pero, I don't know, pero you also practice, no? Kadang every single con. Ay, Joels, dapat yung gitara. O, ganang mong katong gitara. Actually, mawala akong sunod na project. Di, kanang, debatlib yun ba? Abangan, in 18 months. 18 months, awa. Latay. Mulatay, gina. Ganang ko yung pina-tomish ba? Indot na. 18 months ako. Indot na. Nagsige ba gitara? Balik. Baligyan mo? Suways ako. Yeah! Right, check this out. Alright. Nangita mo kong gitara ko. Sakto ay, naabot si Joel. Bitaw. This is really an interesting conversation with Cookie. So the man himself, the legend. Lagi. But yeah, we should wrap up with our last few questions, Sige, Mike. sige. No? So, imong question. Sabi to, kato imong usual question. So, with regards to, because naman ta sa business perspective, man, no? So, ako lang to because what we're doing here sa podcast pod is not only sharing your story, but also we would like to inspire pod sa uban natong mga viewers pod na ganahan pod na nasa the same pod na industry or probably the same passion as you. So, akong question lang for you is, what would be your top 3 tips lang sa ato ang ma-share sa atong mga viewers on sa inyong sa imong passion? It could be your passion ba? Or it could be karon na nag-set ka sa imong business para ingon na to na kanisa mga bago pa nag-start siguro. So at least maka-relate po sila. So na ba kayo pwede na mahatag? So top 3 tips lang. Kuan, basa ang Proverbs. Basa ang Number Proverbs. one. Wow. First time we've heard. Yeah. You never... Di po Proverbs yun. Basa na. Okay. Kaduha kay basaha ang traction. Traction. Kana. Gino Wickman. Basaha na. Pagbasa bitaw na ko dito na ko napanik. Panik. Di, sa una business ta kanina you figure out when you read like unsa jud ang Yes. business, how the business is Yes, really yes, run. yes. Like tagana pa din ako kuwang Yes. Then you figure out you're the Then you visionary. figure out You're the visionary. Or in a sense, no? In a sense, You're the Ako ideas. dyan, ideas. Pero kailangan integrator. Implementor. Kana integrator, nya kana mga accountability. Basta basahan na Really traction. good book. Yes. Niya. Find a mentor. Kana siguro. Yes. Na kanang maura na akong masultiron. Amazing. Simple ra gud, di ba? Yeah. And that's actually great tips, di ba? Because kana siya, with that being said, like kato finding a mentor, mo man gyud na siya ay one of pwede kid nimo buhaton, not just a shortcut sa dili atong pinaagi na asa ta ato pare. Actually, Pero Yeah. muabot ra man na siya kung ready na ka. The teacher will arrive when the student is ready. Sa di ka patudlo, naman din moabot nandiyan na sa imong point sa panilitan. Feeling nimo angat na kagamay. Di pa kay ka coachable. Ay, kaya rin ako. Yep. Pero once na Something coachable na happens, ka, yeah. maabot ra gyud na gyud, Yeah, you know? Yeah. Mo nang last pud kay. Yeah, Maabot ra yeah. gyud na. Basta basaha sa ang Proverbs, Yeah. traction niya. Kana na. Find a mentor. Sige. Amazing tips. Right. Yeah. So, Kwan, kanang if you were to start all over again, everything stripped away and sugod ka from scratch, how would you go about it? Murag kung if you're put in an island ba na murag bag-o siya tanan ba? Siya may mga first few steps ni mong buhaton to get to where you are or to get to the success that you have right now. Kung na ako sa island ron. Oh, ano ba? Mag-relax na ka. Una sa tabi. Kalma lang. Oh, that's good. Kalma.
Relax free time sa diha. Oh, kanang kuan. Para na ako no kay Proverbs. Proverbs. Late kay ko nakabasa sa Proverbs. May pagbabasahan din ako. Give us a hint lang kung unsa na siya nasa Proverbs. Unsa may naka-favorite na verse nimo sa Proverbs? Proverbs 6 man siguro to. Nya na katong giingon na there's 7 ato ni. Sige, go. Yeah. Agad din siya mong notes eh. Di nara sa akong Bible. Nice, huh? Doon na kay, it's a guidance, magod. Yeah, I ano, mean, that's kuan ko ning Proverbs good. Morning sinuwatan ni King Solomon, king na ganina. Nya pinaka-wise pa jud na king. Yes. Right. Ang anong di man namin basahon gyud ano. Okay. Basa ko na mo assignment. Basa niya ko, ana. Yes. Very important, yeah. We'll check it out. Makibaw ka sa mga unsay sakto unsay di ba? Proverbs, no? Kasi more siyang manual sa itong kinabuhi po, bro, di ba? So when it comes to the Bible itself, di ba? The secret is already there, in a sense, no? Naman na dira. O bitaw, inigwalya na sa mga pare, it's ila man na i-explain, bitaw. Yeah. Unsa na siya. Kaya sometimes, di mo Ako sa pagtao na. Kaya dapat nila ako basahon balik kasi zero higda. Okay na dyan na ikodigo. Hindi kay kanang nindot yan na verse kay wala siya kanang mga saba ba yun sige makikigda. Okay. So may ka nang getting out from procrastination siya na, ana. na type. Okay. Sa imo bro, Dave, like unsa imuhang kuan na procrastination? How would you For me, it's a sign there's something that you don't like to do. Yeah. And I just don't fight it lang. Okay. I learned this from a concept na who not how ba. If you can figure out who can do it, then you doing it ba. So Okay. muna akong concept. Although, negosyante na kayo naman. I'm not like that. Negosyante kayo. Pero akong point is like as much as possible ba. Murag ask help na lang. Instead of like kuan. Kay sometimes. But Yes. of course, if kanang imuhang activities or fitness bro na imong gi-procrastinate, then maybe change the habit, change habit. something na makabuhat nung ka. Yeah, bisag kanila. Sige, go. Sige. Do not be wise in your own eyes. Na hindi ka magunahon na kibaw na sa tanan ba. Okay. Fear the Lord and shun evil. Well, kung let's say for example, fear the Lord. Adi siya example. Kung fear the Lord, pasabot ana. Unsa may mga di ganahan ni Lord. Ay mo din natanahon. So usa sa mga di ganahan niya kay kanang mga magbuhat kag mga ginadili. Committing sin. Kana. Unsa man kanang bisag diri sa Proverbs di siya ganahan og kanang mga na siya yun. So, 7 ka book na di niya ganahan diri. Mortal sins. Dili siya mortal sin. As you said. Bihan karong buhok ka. But that's actually a good one, ha? Yeah. There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to Him. Haughty eyes, kanang rag skinsa. Mo na siya. A lying tongue. Yeah, it is so. Hands that shed innocent blood. Yes. A heart that devises wicked schemes. Kanang yan good. Feet that are quick to rush evil, and a false witness who pours out lies. And mo ni pinagrabe, and a person who stirs up conflict in the community. Kanang mga marites niya bata. Kanang maging istorya. Di ganahan. Bitaw. Pero mo na siya, kanang at least basta dili lang kay kana imong maibawan, daghan kay kang maibawan sa Proverbs. Vital, yeah. Amazing, sa? Yeah. Okay. Yeah. And unsa tayo last na to na kani Resources, pero hindi siya find mentor, no? I don't know. think na-mention man niya. Yeah. Do you want to share some resources na asat na maka Yeah. like kato, Bible is itself the resource, but Resources. kato, Siguro Tim Ferriss show. Tim Ferriss, that's good. Podcast. Tim Ferriss show. Like this one. Kani. Mina money. Big picture. Naman eh. But Tim Ferriss is good. That's what we're trying to build here sa kanang local ba, tuwa gid ba? Nang Bisaya gid na entrepreneur or any like self-development lang good na. Yeah. So, yeah. That's it. I think that's it for our episode. No? But before we wrap it all up, daghan ko na learn ani karon notes ko no. But yeah, like money making sa music industry, that's good. Blending your passion, which is what we discussed also earlier,
finding a mentor, consultant, even paying for a consultant, no? Yeah. Kani si Cookie is a very humble na I've learned from just today, no? Na kuan gid bisag where you are now with your achievements ba. Yeah, never sa to yung gingon katong eyes gani sa to. Don't kuan your Hoti eyes. dili mga katong kuan sa taan na sahay tower sa beta. lagi. Di ka Pero at least bata keep sa imo- aware na ta. Right, yeah. Di ganahan si Lord na ha. Di lang na kuan ba. Stay humble, man. Oo, gani. Pero sahay di beta ba tower sa beta maka-feel sa to kanang something yung Yeah. Pero yeah, kana. And katong habits na huning skill, grabe kita nindot you get. But ang kanindot lang sa, if I may share lang ha, like, ang akong na-feel na vibes, gikan ni Cookies, even though gikan na siya sa gawas, gikan na siya sa iyahang karong asa na siya dapit, unsa siya kasikat, or unsa, the humbleness bitaw is naagid. Yeah. And actually, usapod na siya dapat unta as Filipinos bitaw sad na. Kani yes. bitaw ang usahay na makalgawas na makabalik diri murag skin sa Sikat na, masikat na. sikat na, di na managga, di na bitaw. Actually inana sa gusto no eh. Yeah. Buagi sa to, alam friend. Agi sa to. Giro ka na, di na wala ko na na-feel na vibes karon actually, but mo nang na-feel ako na humble siya. Eh siguro sa yung pagkuan sa proverbs and everything siguro ma-learn man ka and ma-self-develop juga. And to add to that, no, kay, interesting kay ba kay the more you actually go higher ba kanang mga success and all, no, the more you get humble because the more you don't know, the more you don't know, good na there's so many things there out there and Yeah. you know, kita ni agiram tayong kinabuhi ano na life happens but we could be at this top right now, we don't know what's next but we try to keep going up, no, as much as we could. So I think that's but like to add to that lang na kaning na bago na ko murag ginatry o philosophy ron ba kay I also worry a lot sa for the future ba but Nasa na Bible read. Gusto ba mag-Bible yeah, study read the naman Bible tayo? verse but there's a thought ba na murag ang belief gani na whatever happens we will all be okay, we'll figure it out. So yeah, I mean Kakaon ngayon ng mga langgam, kita na ba? gani, we'll figure it out. So I think that's a last message that I'll share to you, who's ever listening this or watching this. But yeah, so muna na itong pinaka-last portion. Where can we find more about you? Of course, sikat ka ni siya, but asa man imong ganahan DMK kang ganahan mo, DM ni mo, no? Sa ako? Ganahan ka na mo DM ni mo. Asa mo ka mo reach out? Or ikaw na lang This is mention. the time Where mo will we find promote ka, out yung mga gigs, yung kana na lang, mga events? So, asa mo na? Kuan. Look for Tristan Pasha. Pasha. Kaya siya rin pagkita kung may mga gigs. Kung booking sa nimo, to book you. Oh, Yes. mga shows niya. Kuan. Follow niya sa Instagram. Cookie.vibe. Kana lang niya sa Facebook kay Cookie with a $. Yes. Narata dia. Tag siya kung maminaw mo siyang kanta or inyong gamiton music background in your Pwede ra. stories, right? Sa inyong mga TikTok. Unsa ba? TikTok, mga dance-dance, yung mga sabag-dance ninyo, itag Yeah. But yeah, I think that's about it Yeah. for this is thank you so much for Thank for you. being here. Thank you very much. So if we're you so happy. actually like or sa kanisya na content, so hangyo lang a little bit of favor lang. Please do like and share lang sad para mas ma-reach out pa nato more audiences nato and with the goal of world hit. Kaya tabangan natin yung world hit. Ato ang next mission if you're a listener. So subscribe and like Okay. to Cookies as well and share this episode, no. So, Thank you. World hit, world hit. World hit. Bye everyone.